Ayan. Sinukat ko, blue stripes to mga mommy overlapping, may pocket, may tali sa likod. O, baka magreklamo ka pa sa 50. Medium 28, large size 30-32. Code blue, 50 pesos. Go natin, blue. Blue, 50. Next mga mommy, galing din to 150. Okay, cute yan. Para siyang baby doll dress. May tali sa likod. May tali ka. Size large, 30-32, XL 34. Code baby doll. Code baby doll, 50 pesos. Next mga mami, very Zara to ha. Zara levels para kayong bumili sa Zara. Para siyang ternos, making sa likod, mga mami, adjustable straps. Yan. 34-36 XL. 34-36 XL, code butterfly. 50 pesos. Blue, Ma'am Azir, yours na. Baby doll, Ma'am Magdalena, yours na po. Ma'am LV, butterfly, yours na po. Ba't butterfly sinusulat ko? Siya nga din no? Next mga mami, galing dun to sa gold. Gold hanga. Hanga. Okay, this one is button down mga mami. Kaki, may bulsa, may tali. May bulsa ka na, may tali ka pa. 34XL. Kung large ka, pwede may tali siya. Good. Kaki, 50 pesos. Next mga mami, this one is linen. Soft linen. Ang ganda nito mga mami. Okay, garter yung waist, tinatali. Short dress lang to mga madam. Linen. May bulsa. It's just a short dress. Ayan, ganyan siya. Okay, itatali mo. Para kunyari terno sila. Nakuha mo? Nakuha mo. Okay. Size large, 30-32. Code maroon, 50 pesos. Kakaloka. Next, ito cute to, mga madam. Cute. Hindi siya ganun kahaba. Layered dress. Adjustable sa bewang. Magkabalang side. May butones sa harap. May bulsa ka pa, ate. Okay, long sleeves. Tiklupin nyo. Tiklupin. Medium size. Pwede to size small. Okay, small to med. Code flower. Code flower. 50 pesos. Kaki. Kaki. Ma'am Arlene. Ay, sira na yung tape ko, mga madam. Ma'am Arlene S. Kaki. Sino sunod? Maroon. Ma'am Nields. Maroon. Yours na po. May flower ba? Flower. Ma'am Mardel, yours na. Ang ganda lang. Gadayan niyo yun. Oh my God. Oh my God. Next mga mami. This one, medyo pang event to, mga madam. Okay, and color black. As you can see, adjustable strap. May ruffle siya on top. Design lang to. Pwede nyo i-adjust, pwede hindi. May bewang, mga mami. Ruffle sa ilalim, mahaba. Medyo mabigat to. Okay. 34-36 XL. 34-36 XL. Code Ruffles. 50 pesos. 34-36 XL Ruffles. Mga mami, this one, kailangan nyo mag-inner. Okay? Wala po siyang inner. Pero ang ganda ng dress. Ayan. Pwede siyang beach cover up. Size large to. Medium to large. Code puti. Code puti. 50 pesos medium to large. Medium to large.
Next mga mami, this one is nice. Ang ganda ng tela nito. Ganda. Short sleeves lang mga mami, adjustable yung gitna. Parang terno, double lining. Small semi-med avocado. Small semi-med avocado, 50 pesos. Ruffles. Ma'am Emelita, yours na po. Ruffles si ate. Puti. Ma'am DP says, yours na po. Avocado size, small semi-med po. 24-26 avocado. Ma'am Jo, segundo, yours na po. Next mga mami, Diyos ko. Ito yung barong na tinawad-tawaran nyo. Ang ending, nasa sale siya. Okay, ay very nice to mga madam. For 50 pesos, super sulit. Okay, pang-event siya mga mami, it's a barong. Okay, size large to. 30-32. Kung 28 ka, pwede. Code maganda. 50 pesos. Maganda, 50 pesos. Next mga mami, this one, spaghetti. Pababa, pataas. May ruffles sa ibabaw. Okay, color orange. Garter sa likod mga mami, may bewang po. May bewang. Size large, 30-32. Code, braso. Code, braso. 50 pesos, size large, 30-32. Next mga mami, ito po ay pang matangkad. Very summer din ang atake nito. Okay, adjustable strap. Garter ang bewang, adjustable. Mahaba siya mga mami. Gusto mo. Pang mannequin levels. Ang haba niya. Mga mami, mahaba to ha. Para siyang boho style. Boho style. Size large to mga mamita. Malaki to. 30-32 large. Mahaba. 50 pesos. Maganda. Ma'am Azir. Ay, sorry Ma'am Azir. May na ako nasuli po. Ma'am Emelita, yours na Navarro. For the maganda. Braso. Oy. Ma'am Arlene S. Braso, yours na. Mahaba. Sino daw? Mahaba. Ma'am Shirley, yours na. Next mga mami, ito maganda to, solid to. Pwede nyo magamit pang event. A-adjust ko muna.